Hein? Je ne comprends pas. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que tu vois ma vidéo, salut, je suis Diane. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le français, mais à l'oral. 法语口语里到底有什么秘密? Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce type de situation. J'ai appris le français pendant des années, j'ai des super notes dans tous les examens, et là, arrive en France quand les gens me parlent. Hein? Je ne comprends pas. Pourriez-vous répéter? Alors pourquoi? En fait, le français parlé et utilisé tous les jours est très différent du français écrit, plus formel et parfois qui relève du langage soutenu. 今天我们就来分析一下法语口语里到底有什么秘密。那在这个视频里呢，我不仅仅会教大家一些口语上的 astuce 一些技巧，也会告诉大家这些技巧在什么情况下用，还有哪一些隐藏起来的意思。那今天我要讲的一些 astuce 呢，是你平时在私底下，尤其是和朋友聊天的时候，可以大用特用的，千万不要客气。用到这些口语技巧以后，会让你的法语说起来更加的自然，更贴近生活，比较不像一个机器人或者是在背书一样的讲话。如果你对这类话题感兴趣的话，不要忘记订阅我的频道。Vous êtes prêts? C'est parti! 第一个是最简单的，我们不说 we， 我们说 we。其实这两个呢都很常用，但是在口语里，我们经常会把 we 说成 we。为什么呢？可能是因为我们在发 we 的时候，嘴是比较用力的 we， 而我们在发 we 的时候呢是比较轻松的，所以很多人在口语上不会说 we je suis d'accord， 会说 we je suis d'accord。那其实这个 we 还有两个隐藏意思，第一是表示高兴。比如 Ça dit d'aller voir un film ce soir? Ouais, bonne idée. 那这里面的 we 其实是 we 有点高兴的意思。第二个隐藏意思呢是不太确定、不太肯定的意思。比如 Alors t'as aimé le film d'hier? Ouais, bof. 所以这个 we 是不能瞎用的，是在气氛轻松不严肃的情况下可以用。那当然了，正式的场合这个技巧是不可以用的。还有就是求婚的时候，如果你男朋友问你 veux-tu m'épouser， 你肯定不会说 ouais， 你肯定会说 oui。 第二个 nous 变成了我们学法语的时候不是都背过吗？ Je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont elles sont。 那很遗憾的告诉你，这些都白背了，因为其实法国人口语里并不会说 nous avons nous sommes， 他会说 on a on est。 比如你和朋友见面，他会问你 Alors comment ça va? Ah ça va super bien, on est allé courir ce matin dans le parc. Ça va super bien, on est allé courir ce matin dans le parc. 你肯定不会说 Ça va super bien, nous sommes allés courir dans un parc， 就很绕口，而且你的朋友可能会觉得为什么你说话这么不自然，很生疏的感觉。Donc on dit jamais nous, on dit on. D'ailleurs dans la même phrase, je dis pas nous disons jamais。这个技巧呢，是你大部分时间都可以用的，不管是你的朋友、公司的同事，只要不是在一个正式的会议场合，或者是正式的讲话的时候，你都可以用。这个真的是大家太常用了。那到一个什么程度呢？我跟大家讲一个小故事。去年的时候，我们公司组织了一个培训，是一个教大家怎么主持会议、演讲的课。那在这个培训刚开始的时候呢，老师让我们每一个人单独在大家面前讲一个会议的 introduction， 就是会议的开头，你会怎么讲？说完这段话呢，老师会分析你刚才说的那段话有没有什么需要改进的，比如说你的肢体语言、说话的速度、说话的内容等等。那10个人里面有9个人，老师都指出不要再说 on est on a， 要说 nous avons nous sommes。 所以这其实是口语大家都很常说又很难改掉的习惯。这里有一个需要注意的点，就是 on est on a 的时候要连读，不可以说 on est allé au cinéma， 别人可能会听不懂你在说什么。你要说 on est allé au cinéma， on est allé au cinéma。 这个时候你可能会说，那不是很容易跟 on est 和 on est 弄混的。其实口语里这个不会跟 on est 弄混，为什么呢？那我们就要讲到下面这一点 pas de ne。那大家都学过嘛，要用 ne 和 pas 组成一起，组成一个否定句子。但其实在口语里，这个 ne 是从来不会说的，
我们在听这个人是在说一个肯定句还是在说一个否定句的时候呢，我们不会听呢这个词，我们会听吧。比如Oh c'est pas possible, il pleut toute la semaine， 从来不会说Oh ce n'est pas possible, il pleut toute la semaine， 太做作太奇怪了。所以其实在日常对话的时候呢这个词是不经常用的。比如下面这两个例子 Je sais pas où sont mes lunettes， Je sais pas où sont mes lunettes， J'ai pas compris ce que tu voulais dire， J'ai pas compris ce que tu voulais dire。 当然如果你加呢也不是个错误，只是 Je ne sais pas 或 Je n'ai pas compris 感觉说起来没有那么流畅，所以大家如果想要自己的口语更加流畅更加地道的话，可以试着用一下这个技巧。但是注意在写作的时候千万不要忘记了加呢，不然的话它算是一个语法错误。那在上学的时候写作文，法语老师就会经常纠正我们这个错误，是因为在口语上我们实在太不常用了，所以在写的时候也会经常忘。第四个，这个是一个很有意思的现象，我管它叫吃字，就是把一些比较长的发音缩短，这个主要是为了提高大家的听力。那我这里跟大家说几个最常见的例子。Je sais pas, je sais pas. Il fait beau demain? Je sais pas, je vais regarder la météo. Je sais pas, je vais regarder la météo. Je suis 变成je suis désolée. Je suis désolée. Je suis trop contente.Je suis désolée, je suis trop contente. 都是 suis。 那 il y a 变成 ya， 还有就是 il faut que 变成 faut que。 Faut que j'aille, je suis en retard. Faut que j'aille, je suis en retard。 第五就是把问句简单化，什么意思呢？就是我们不会说 qu'est-ce que, quel est, quels sont, qui est, qui sont，我们会说 c'est quoi, c'est qui。 比如 qu'est-ce que c'est 变成 c'est quoi ça， c'est quoi des films préférés， c'est quoi des séries préférées。 那不会说 quelles sont des séries préférées。 这个 c'est quoi, c'est qui 的用法有两点要注意，第一个就是在写作的时候不要用，第二个就是 c'est qui 在有一个情况下是不可以说的。如果你想说 qui a mangé mon gâteau，你不可以说 c'est qui a mangé mon gâteau， 因为这两个 qui 就连在一起了。那有一个老掉牙的法国的开玩笑的方式，就是如果你说 c'est qui a mangé mon gâteau， 你的朋友可能会笑你 c'est Kiki。Kiki 是一个法国的卡通人物，我把照片会放在这里。第六个，这个口语经常听到，就是我们不说 tu es， 我们说 t'es， 我们不说 tu as， 我们说 t'as。比如 t'es où，我们不会说 tu es où， 或者 t'as froid, t'as faim, t'as fait quoi ce week-end, t'as fait quoi ce week-end。 第七，on dit pas très, on dit trop。 比如 c'est trop bien, c'est trop cool。 而且会更夸张的就是j'ai vu un film hier, il est trop trop bien. Ce gâteau au chocolat, il est trop bon. Il est trop bon. Trop 有时候甚至会单独拿出来，表示 c'est clair。 比如 elle est belle cette robe, trop。 那这个用法是要非常注意的，因为一般大家是在私底下和朋友聊天的时候才会用。当然这个词还是有正常用法的，代表过于。比如 on se voit à 9h, oh c'est trop tôt， 这个用词是正常的。那最后一个呢，就是把词缩短，比如 disponibilité， 我们会说 dispo。T'es dispo ce soir？ 法国人在日常对话中经常会用到这种缩减词，这里呢再跟大家讲几个日常生活中最常用的。Un restaurant 变成 un resto， un resto。Un appartement, un appart, un appart. Cet après-midi, cet après-midi, cet après-midi. À tout à l'heure, à toutes, à toutes. 或者 tout à l'heure, tout à l'heure. Un professeur, un prof, un prof. Mon examen,
mon examen. Un adolescent, un ado. Les garçons, les gars. 最后这个 les gars 跟上面其他的词有一些不同，就是它的原词跟它这个缩短词其实意思是不一样的。les garçons 指的就是这些男孩，这些小男孩。les gars 指的是朋友，而且有一些跟他们很铁的意思。这里的 f 是不发音的，所以是 les gars。salut les gars。好，今天的这些口语技巧你都学会了吗？如果你喜欢今天这个视频，不要忘记给我点赞和订阅我的频道。我们下次见啦！On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!